यो भिडियोमा प्लान्ट टिस्यु कल्चर रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट MCQsहरु राखिएको छ जुन MCQsहरु MEC-CE एन्ट्रान्स एक्जाममा हेल्पफुल हुन सक्छ। सो फर्स्ट क्वेशन छ, हु इज नोन एज द फादर अफ टिस्यु कल्चर? अप्सन ए बोनर, अप्सन बी लाइब्याथ, अप्सन सी ह्याबरल्यान्ड एन्ड अप्सन डी गुथरेट। प्लान्ट टिस्यु कल्चरलाई सुरुमा ह्याबरल्यान्डले कोइन गरेका थिए। सो अप्सन सी सही हुन्छ, ह्याबरल्यान्ड। क्वेशन नंबर 2, द प्रोडक्सन अफ सेकेन्डरी मेटाबोलिट रिक्वायर्ड टु युज डैश। अप्सन ए मेरिस्टिम, अप्सन बी प्रोटोप्लास्ट, अप्सन सी एक्सिलरी बर्ड्स एंड अप्सन सी सेल सस्पेंशन। द प्रोडक्सन अफ सेकेन्डरी मेटाबोलिट required to use option D cell suspension सही आंसर हुन्छ। Question number 3, the pair of hormones required for a callus to differentiate are option A ethylene and auxin, option B auxin and cytokinin, option C auxin and abscisic acid, option D cytokinin and gibberellin. A pair of hormone required for a callus to differentiate is auxin and cytokinin. Option B is correct answer. Question number 4, what is dimethyl sulfoxide used for? Option A a gelling agent, option B cryoprotectant, option C chelating agent and option D an alkylating agent. So correct answer is option B cryoprotectant. Question number 5, the formation of embryos from the pollen grains in the tissue culture medium is due to dash. Option A organogenesis, option B test tube culture, option C double fertilization and option D cellular totipotency. The formation of embryos from the pollen grain in tissue culture medium is due to mainly cellular totipotency phenomena use huncha. So option D cellular totipotency is correct answer. Question number 6, synthetic seeds are produced by the encapsulation of somatic embryos with dash. Option A sodium acetate, option B sodium nitrate, option C sodium chloride and option D sodium alginate. Synthetic seed produce गर्ने प्रोसेस इन्क्याप्सुलेसन द्वारा मेनली सोडियम एल्गिनेट द्वारा गरिन्छ। सो अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर, सोडियम एल्गिनेट। क्वेशन नंबर 7, टोटिपोटेंसी रेफर्स टू ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन अ कल्चर, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम, ऑप्शन सी फ्लावरिंग इन कल्चर मीडियम and option D all of the above. A totipotency basically refers to development of an organ from a cell in a culture medium. Laboratory medium मा कुनै पनि सेललाई एउटा अर्गनमा डेभलप गर्ने प्रोसेसलाई टोटिपोटेन्सी भनिन्छ। सो अप्सन बी सही हुन्छ, डेभलपमेन्ट अफ एन अर्गन फ्रम अ सेल इन अ कल्चर मिडियम। क्वेशन नंबर 8, which of the following is the main application of embryo culture? embryo culture को महत्वपूर्ण प्रयोग कुन हो? ऑप्शन ए क्लोनल प्रोपेगेशन, ऑप्शन बी प्रोडक्शन अफ एम्ब्रियोइड्स, ऑप्शन सी इंडक्शन अफ सोमैक्लोनल वेरिएशन एंड ऑप्शन डी ओभरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स। एम्ब्रियो कल्चर को मेन एप्लिकेशन भनेको ओभरकमिङ हाइब्रिडाइजेसन बेरियर्स। हाइब्रिडाइजेसन को कुनै पनि बेरियर भन्दा सुइटेबल हुन्छ।
embryo culture. So option D is correct answer. Question number 9. In tissue culture of parenchyma, mitosis is accelerated in the presence of parenchyma को टिश्यू कल्चरमा माइटोसिसको रेट बढ्छ. ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन and option D both auxin and cytokinin. So auxin ले apical dormancy अथवा apical dominance grow गर्छ, apical bud, and cytokinin ले lateral growth गर्छ. So option D सही हुन्छ. Both auxin and cytokinin both are responsible for the acceleration of mitosis. Question number 10. In which of the following condition do the somaclonal variations appears? Basically genetic र somatic गरेर दुई प्रकारको भेरिएसन हुन्छ. somaclonal variation basically के को कारणले आउँछ भनेको छ. अप्सन ए plants raised in tissue culture, option B plants exposed to gamma rays, option C plant growing in polluted soil or water, option D plants transferred by a recombinant DNA technology. Basically in which of the following condition do the somaclonal variations appear? A plant raised in tissue culture, जुन प्लान्ट टिस्यू कल्चरबाट रेज भएका हुन्, बनेका हुन्, ती प्लान्टहरुमा somaclonal variation देखिन्छ. So option A सही आन्सर हुन्छ. Plants raised in tissue culture. Question number 11. Haploid plant can be obtained from option A anther culture, option B bud culture, option C leaf culture, and option D root culture. Haploid plant can be obtained from option A anther culture. It's correct answer. Question number 12. In plant tissue culture, the callus tissues are generated into complete plantlet by altering the concentration dash. Plant tissue culture मा callus tissue ग्रो गर्छ के को उपस्थितिमा अथवा कुन मिनरलको बढी मात्रामा? ऑप्शन ए सुगर, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, एन्ड ऑप्शन डी भिटामिन्स एन्ड मिनरल्स. बेसिकली फाइटो हार्मोन भनिन्छ, अर्को ल्याङ्ग्वेजमा प्लान्ट हार्मोन पनि भनिन्छ, आर द बेसिक केमिकल्स टु ग्रो एन्ड डेभलप द प्लान्ट्स. बेसिकली सीड जर्मिनेसन देखि लिएर रुट एन्ड सुट सिस्टम डेभलप भइसकेपछि र प्लान्टको ओभरअल ग्रोथमा हार्मोन्सको भूमिका हुन्छ. सो कन्सन्ट्रेसन अफ हार्मोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आन्सर, हार्मोन्स. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is cultured to obtain haploid plant? Haploid plant बनाउनुको लागि कुन कल्चर obtain गरिन्छ? ऑप्शन ए embryo, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी apical bud, and ऑप्शन डी entire anther. The correct answer is entire anther लाई कल्चर गरेर haploid plant बनाउन सकिन्छ. Question number 14. Which of the following factors is used in crop improvement and crop management? बाली सुधार र बाली व्यवस्थापनको लागि कुन भ्याक्टरलाई युज गरिन्छ भनेछ? ऑप्शन ए एग्रोब्याक्टेरियम, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी कॉस्मिड, एंड ऑप्शन डी फेज्मिड. द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन 1 एग्रोब्याक्टेरियमलाई युज गरिन्छ कुनै पनि क्रपलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न र क्रप म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि एग्रोब्याक्टेरियम युज गरिन्छ. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following growth hormone produces apical dominance?
एपिकल डोमिनेन्स रुट टिप अथवा सुट टिपको ग्रोथको लागि रिस्पोन्सिबल को हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए इथाइलिन, अप्सन बी साइटोकाइनिन, अप्सन सी अक्जिन एन्ड अप्सन डी जिब्रेलिन। सो टिप ग्रोथको लागि अक्जिन इज रिस्पोन्सिबल। बेसिकली IAA इन्डोल एसिटिक एसिड इज अ मेजर टाइप अफ अक्जिन जसले एपिकल डोमिनेन्स गराउँछ। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी अक्जिन। Question number 16. Hybrids are produced by option A, the nucleus of one species but cytoplasm from both the parent species. Option B, the fusion of two same nuclei from the same species. Option C, the fusion of two different nuclei from different species. And option D, none of the above. And the correct answer is option A. Hybrids are produced by a nucleus of one species but cytoplasm from both the parent species. A basic example animal में इसको dolly sheep हो, cloned species. Question number 17. Which of the following medium is composed of chemically defined compounds? Option A, natural media. Option B, artificial media. Option C, synthetic media. And option D, none of the above. Chemically defined compound ले बनाएको medium basically synthetic medium हुन्छ। synthetic मा chemical, organic र biological सबै कुराको mixture हुन्छ। that's why यसलाई synthetic भनिएको। so option C is correct answer, synthetic media. Question number 18. Which of the following chemicals are most widely used for protoplast fusion? Protoplast को fusion गर्नुको लागि कुन chemical use गरिन्छ? Option A, mannitol. Option B, polyethylene glycol. Option C, sorbitol. And option D, mannol. Protoplast fusion को लागि polyethylene glycol को use गरिन्छ। So option B is correct answer. Question number 19. Which of the following plant cells shows totipotency? Option A, cock cells. Option B, meristem. Option C, sheep tube. And option D, xylem vessels. मेनली टोटिपोटेन्सी त्यो प्रोसेस हो जसमा कुनै सेल ड्यामेज भएको केसमा आफै रिजनरेट गर्छ प्लान्टको केसमा। एन्ड म्याच्युर्ड सेलहरुमा एन्ड टिस्युहरुमा यो हुँदैन। सिप ट्युब, जाइलम र कक सेल आर द म्याच्युर्ड टिस्यु और सेकेन्डरी टाइप अफ टिस्यु। सो मेरिस्टिम इज द करेक्ट आन्सर, ऑप्शन बी मेरिस्टिम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज कैलस? ऑप्शन ए, टिश्यूज दैट ग्रो टू फॉर्म एन एम्ब्रॉइड। ऑप्शन बी, एन unorganized activity dividing the mass of cell maintained in a culture. Option C, an insoluble carbohydrate. And option D, a tissue that grows from an embryo. So callus के हो भन्दाखेरि an unorganized activity dividing the mass of cell maintained in a culture। कुनै कल्चरमा सेलहरुले ग्रो गरेको एउटा पर्टिकुलर टिस्यु पोर्सन हो जसलाई क्यालस भनिन्छ। सो अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर, एन अनअर्गनाइज्ड एक्टिभिटी डिभाइडिङ मास अफ सेल मेन्टेन्ड इन कल्चर। सेलको पर्टिकुलर मासलाई पर्टिकुलर कल्चरमा ग्रोथ गर्छ। सो इट इज लास्ट क्वेसन अफ दिस सेसन। सो टिस्यु कल्चर रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट एमसिक्युजहरू हो। यो फर्दर एमसिक्युजहरू म एमसिक्युज वाला प्लेलिस्टमा राखिदिन्छु है त।